Lam Shujotono Swrangchati Kokborok Koktwma Nongni Logi Tongwango ni Tatini ni Kokborok Koktwma Ragangkha. Bas Malkhungo Tiprajak Buri Shikli Yak Shuluk Muluk Khlaijakmani Patimungo Romjakha Yak Shuluk Muluk Khlainai Sukumar Boni. Bas Malkhung Kawi Nogo Kifli Tongmani Tiprajak Buri Shikli Fiaba Maljak Bas Malkhungo Romfre Shopre Yak Shuluk Muluk Khlaijakha Kubuni Bosongni Borok Bai O Patimung Kitingai Hasri Mundriokra Professor Dr. Manik Shahani Daki Mungmani Lai Thangjak Srangchlo Horkuthugo Sipaijalo Hangkor Naimathang Tangbadikte Crime Branch ni Kathalai Mungbai Romjakha Yak Shuluk Muluk Khlainai Sukumar Boni Bini kami angkha Bishalgor Chandranagor Amchio Bono Laithangjak Srangchlo Horkuthugo Romi Tubimani Yagulo Sangromsholo Diporo Bishalgor Mohila Thanani Bishalgor Bokhaste Dorbanogo Tishajakha Biodiversity berai khiri ketal snamui tongmani samung humung berai naikha domburo thangai Montri Onimes Deborma Bolong tangbidikni fashingtui domburo ketal biodiversity berai khiri snamjaknani thangai tongo tei samung bahaino chengi rjakha berai khiri snamungni samung humung busuk dorate shikangkha tei bobahaike samung tangjagai tong aborokno tini thangai berai naikha bolong tangbidikni Montri Onimes Deborma Tini August talni sni shalmari sangrongshalo domburo ketal biodiversity berai khiri snamjagai tongmani samung homungrok thangai berai naikha bolong tangbedeni Montri Onimes Deborma domburo ketal biodiversity berai khiri snamjakha hingke amchayo sebokri ngai tongnai siklarokbo samung manbainai o nahar mukti domburo ketal biodiversity berai khiri snamjagai tongo fiaba Biodiversity Park eba Beraikiri Shimiya oro luxury cottage tei cherairokni bagai dalbidal thangmungrokbo tongnai te picnic spot rokbo khlaijaknai obono puila bolong tangbedekni Montri Onimes Debormani sakthar mungbai domburo ketal biodiversity Beraikiri snamjaknani thangai tongo biodiversity ketal snamjakma bai kami amche tongnai kebangma sikla samungkuri ngai tongnai rok samung manbainai ajimuni lam manbainai osalo Montrini logio tongo amchaini Yam Rajesh Tripura amchaini MLA Nondita Deborma riang khobui bolong tangbedikni tangphangrok oro Dombor Island TNTR Forest Department ni TNTR wing by tamo samung tangjaka abo nainan phaika mia nisimino sung bibhinno project site naika oro floating jetting nai entry point nai luxurious tent rok phainai kabangma tourist rok oro phai water sports khlaiman nai amorok no tei tini Praveen Agarwal ji chini MD TNTR and also Jaikani CEO project director bo PCCF tongo chini Rajesh Tripura Borumganang Executive Member TTADC Honorable MLA Nandita Tongusangbai Hargar Tiranga Ragai BSF Birindia Rokni Yago Barot Hakotoni Bana Afrika Montri Rotonlal Nath Hargar Tiranga Tangbatang Rukshawi BSF Rokbai Malayi Barot Hakotoni Bana Afrika Haste Hapangni Montri Rotonlal Nath Tini Agostalni Sni Shalmari Sangrong Shalo Mohanpur BOPO BSF Birindia Rokbai Malayi Borokni Yago Barot Hakotoni Bana Yafri Hargar Tiranga Tangbatang Palaika Haste Hapangni Montri Roton Lal नाथ ये अभी हॉर्गर तिरंगा कर्मसूची चल रहा है इसलिए हम अपना घर में आप भी दीजिए
मिहिरलाल देबनाथ लाहार पाटिमंग थैमानि कक्तमा खनामानि यागुल थांसौई लाइखा हास्तिनि मन्त्री खरगनै लरि मालखं चालकनाय मिहिरलाल देबनाथ थैमानि कक्तमा खनामा यागुल सांग्रं साल मिहिरलाल देबनाथनि नग थांसौई लाइखा हास्तिनि मन्त्री खरगनै मन्त्री टिंकु रय ते मन्त्री शान्तना चाकमा काञ्चनपुर दसदा बरहलदी आमचाय थै थांजाक लरि मालखं चालकनाय मिहिरलाल देबनाथनि नग थांसौई लाइखा ते नगलुहनि बरबाय मालायै ककब्रक साका खाखाबजामा याफारका असाल मिहिरलाल देबनाथनि बुफानि याग 6 लाख रांनि चेक याफ्रि लाइखा हास्तिनि मन्त्री खरगनै असाल बरगना कारैबो लगियो तंग उत्तर हांकरनि हांकरफा चांदनी चांदन कक्तमा थुमनि बस्काग मन्त्री टिंकु रय साइखना रोखा लरि मालखुं चालकनाय मिहिरलाल देबना थैमानि कक्तमा मानमायागुल बरकतिनि अरफाय सपाइखा तै हास्ते हापांनि फाइसिंति चुबाचु याफाल लाइखा फाइनै बस्कांसाल लरि मालखुं चालकनाय थै थांजाक मिहिरलाल देबनाथनि बुफानो बाता बरि जाकनायनि साका मन्त्री टिंकु रय তো প্রশাসন যদি আর একটু বেশি সচেতন হতো তখন সেই লোকাল প্রশাসন তাহলে হয়তো ছেলেটার প্রাণ বেঁচে যেত। তো এটা মনে করে উনি কিন্তু ইনকোয়ারি দিয়েছেন এবং পাশাপাশি গতকালকে ওনাদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আমাদেরকে পাঠিয়েছেন এদের সঙ্গে কথা বলা বা তাদের বিভিন্ন সমস্যা যেগুলো এগুলো নিয়ে আমাদের ডিএম সাহেবা রয়েছেন, আমরা সান্ত্বনা যে আমাদের মন্ত্রী এবং আমি নিজে আমরা এসছি ওনাদের সমস্যা শোনা বা তাদের সঙ্গে এই দুঃখের সময় তাদের পাশে দাঁড়ানো এটা। अब नहीं चलेगा। ये वही HIV पेशेंट है, मुझे नहीं करनी इनकी डिलीवरी। अब नहीं चलेगा। HIV के स्टेटस पर भेदभाव अब नहीं चलेगा और वैसे भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के साथ HIV फैलने का खतरा नहीं होता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत हॉस्पिटल में कंप्लेंट ऑफिसर या राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। खुलुमका हसने लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो कहम सेब तुबि फेका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदी तलावो एबा खामाव रजा ककदोक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदोक नंबर 9612998562। St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro specialists
OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham treatment ungo, operation facilities rock tongo, every month, Chennai ni specialist doctor hayor treatment khaipayo, Kubuni Hospital Lokin Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham treatment ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan ungo, 24-hour doctor facilities tongo, Taibo kaham kai saiman nani bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai. মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মানি মানজাকমংবাই সাংগ্রংশাল প্রাগনা ভবন ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে পালালেখা তিনি আগস্ট তালনি স্নি সালমারি সাংগ্রংশাল আগরতলানি প্রাগনা ভবন কাসমাইথক বান্ধা খাইমনি বিসিংতি ফিল চিসা ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে পালালেখা 2015 বিশ্ব মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে পালাইমংনো চেংসাউই রমানি আবনি ইয়াগুলো বিশি বুরুম বুরুমনো তিনিনি সালো ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে পালাইজাগৈ ফায়ো আবহাইকেনো তিনি সাংগ্রংশাল কাছে নাইথক বান্ধা খ্লাইই প্রাগনা ভবন পালাইজাখা ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে আরো পালাইমা পান্দাও থাং মানজাগৈখা তিপ্রাসা হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মানজাখা হ্যান্ডিক্রাফট হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্টনি ডাইরেক্টর অজিত শুক্লা দাস তৈ মানজাখা সেক্রেটারি লাল মিং থাঙ্গা দালং খবই কুবনি আদংর ধন্যবাদ দেব আমাদের মিডিয়া বন্ধুদেরকে আপনারা আজকে এসেছেন তার জন্য আজকে হ্যান্ডলুম দিবস তার জন্য সকল রাজ্যবাসীকে এবং আমার সঙ্গে আছে ডাইরেক্টর সাহেব পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড ম্যাডাম আছে আমার বিভিন্ন আমার ডিপার্টমেন্টের অফিসারগণ আছে আজকে এই হ্যান্ডলুম দিবসে আমি বলবো যে আপনারা সবাই দেখেছেন যে আমাদের প্রোডাক্ট যে রাজ্যের প্রোডাক্টগুলি আমরা আরো উন্নত করার জন্য ফাইনি বসকাংনি চুকু সালমারিও খুম্পই থংন খ্লাও হায়ংহা বসারংনি সাল পালাইজাকনাই সাকলাই রেখা টিটি এডিসিনি ইএম কমল কলয় অ আগস্টালনি ফাইনি বসকাংনি চুকু সালমারিও ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস ডে হায়াকেবা হায়ংহানি বসারংনি সাল পালাইজাকনানি থাঙ্গৈ তঙ্গো খমলং খম্পুই প্লেগ্রাউন্ড ফাইনি বসকাংনি চুকু সালমারিও গতরখে পালাইজাকনাই তে আরো গোबांमा বড়রক কোথমলাইনাই তিনি আগস্টালনি স্নি সালমারি সাংগ্রংশাল খমুলুঙ্গ কক্তমা থুমনাই রংনি বসকাঙ্গ অ কগ্ন সাকলাই রেখা টিটি এডিসিনি ইএম কমল কলয় লগিয় তঙ্গ তুগল তাগারজলা কনস্টিটুয়েন্সিনি এমএলএ বিশ্বজিৎ কলয় তেই ডেপুটি সিও বদলিয়াম রাংখল সারি খামজা তমানো তিনি টিটি এডিসি হাতনি ফাইসিনতে ফাইনাই 9 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ ऑल इंडिजिनियस पीपल नि साल पालायजाना नाय दङ आ सालना कितिंगै चिनि कैसा कत तांबतां माहाल लायखा खुमुलुंनि खुम्पुइ प्लेग्राउन्ड
Lahar Patimongo Langma Chonai Mihirlal Debnatni Nok Nukungni Borobai Malayi Khok Bachi Shairang Ribuichu Bachu Yafrika MLA Kolani Shaharai Teliamura Chakmaga Thanglai Shoklaima Lahar Kotoro Lahar Patimong Patiwik Langma Chomani Kanchanpur Bekastini Dosda Boroholdi Amsio Tongnai Lori Malkhong Chaloknai Mihirlal Debnat O Koktwma Khanama Yagulo Thui Thangjakni Nok Nohni Borokni Samo Basawika Teliamura Constituency MLA Kolani Shaharai Sangrongshalo Thui Thangjak Mihirlal Debnatni Nogo Thang Shokika MLA Kolani Shaharai Aro Thangai Nok Nohni Borokbai Malayi Kokborok Shakate Khamsama Yafrika Logyo Tongo AADC MDC Shailendranath Kanchanpur Mondolni Adongrok Koktwma Thumnani Buskango MLA Kolani Shaharai Shaka Busano Kemamani Jala Kosto Mungsha Mani Baifano Sunani Geri Haini Bagai Bo Thui Thangjak Lori Malkhung Chaloknai Mihirlal Debnatni Nok Nohni Borokni Samo Tongnai Hini Shaka Te Bini Shaktar Mumbai o Shalo Thui Thangjak Mihirlal Debnatni Nok Nohni Borokno Khok Bashi Shai Rang Nichu Bachu Yafrika হতো আমিও একজন মা সন্তান হারা ব্যথা একটা মায়ের কাছে একটা বাবার কাছে কতখানি এটা উপলব্ধি করতে পারি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী অত্যন্ত বেদনাদায়ক তাই ছুটে চলে এসেছি আজকে ওর বাড়িতে এর বাবা মায়ের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি আমরা কি বলবো মানে এমন ভাবে এত বাঁচার এত মানে ইচ্ছা ছেলেটার ছিল এই ভিডিওটা যখন দেখেছি সহ্য করতে পারিনি যাই হোক রাজ্য সরকার রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেছেন ওর বাবা মায়ের সাথে সন্তানের কোনো ক্ষতিপূরণ হয় না তারপরেও রাজ্য সরকার পরিবারের কথা চিন্তা করে 6 লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছেন এবং প্রশাসনিক গাফিলতি রয়েছে কিনা তার জন্য তদন্ত করার জন্য একটা কমিটি করে দিয়েছেন अब नहीं चलेगा ये वही HIV पेशेंट है मुझे नहीं करनी इनकी डिलीवरी अब नहीं चलेगा HIV के स्टेटस पर भेदभाव अब नहीं चलेगा और वैसे भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के साथ HIV फैलने का खतरा नहीं होता आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत हॉस्पिटल में कंप्लेंट ऑफिसर या राज्य के ऑम्बुड्समैन के पास दर्ज करें क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा खुलुमका हसने लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फैका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबदी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरमनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामशक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसंखाके एबा तेबसिना मुसंखाके केंगदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter
here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham treatment ungo, operation facilities rok tongo, every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo, Kubuni Hospital Lokin Sulai Oro Kisha Rangbaino, Kaham treatment ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan ungo, 24-hour doctor facilities tongo, Taibo Kaham Kai Shaimana ni bagai tin hospital of Hai visit Kalaimano Hambai. Tinin bagai Kokborok Koktwma musukno only Koktwma saimana bagai coyakari nai tongdi Swrangchati hambai.